kipa kumasa avela Sunday school class te sunzom thiding alalpan hun hoile hun pa epik zikun ama sapenin ilalpa Jesu Krista men kipa thu khonggena azota ko chomi pite chipai khongbu ka hi tuni huna election dingu chu hi le Jacob bung khat chang som pako apat chang som ni le sagi ai Jacob bung khat chang som pako apat som ni le sagi dunia dinga election dingo ahi I topic dingo chu hi le thungai thak le sepdo thungai thak le sepdo ji kangai tu jinglai hin tulai virtual era til hole a virtual yan hita sermon hole YouTube kinga elo online yan kinga ta ele ji hun jing ji ti goal condition context a hin jingla hin ingai pe tak tak nem ti ovele dot na lin pi kalung thi ma huma azo tak le family life elo le a culture him tulai I tak hi le mi zil til na hole akhang thak te elo le ho hin kingai pe gam talo so what ka thu achula ke ka hian na achula jikha chula ti hun ka hun yen a hi jinglai khan ngai khong ngai na lampang hi a ki pe tak na lai em elo le bang itm ti kha na lin pi ka sunga ahung uma abang chui tele tuni Sunday school class huna igen ding kha I topic kha thungai thak le set to a hi bangkim ipatman lalpa anga kikol sakna pa sakna hong leka lalpa nangman avela hun hoile hun pha le pi sikun le king ke pa thu kung ge hi tuni huna lalpa nangma thua hun ki zil ti ling ka hi na win lalpa nangma again tokin hung pang kit in lang angai tha tu zo sile lalpa nangma thua nangma alung thimu ko hon pi ka nangma thung gen dingin lapan pina donin zo si chui tan dok tu lalpa tu tak Jesu Krista mina kung do hi amen Jacob bung khat chang som paku apat som ni le sagi kha tuni ading ahi chang som paku apat som ni le khat vein hil chetna pe hitin chang som ni le ni apat som ni le li ting khat ve hil chetna pe kit hitin azo tak le chang som ni le nga apat som ni le sagi en hiti tuni class I chang vok ding chu hi le chang som ni pagupna Jacob bung khat chang som ni pagupna hi ken khat ve hung sim langka kule sa khongai saka kingai ngala alei teu veng lowa alung thim u ki them zo te chu amau sa kho chu bang malo mai a hi kule sa khongai saka kingai ngala alei teu veng lowa alung thim u ki them zo te chu amau sa kho chu bang malo mai a hi jihi Jacob bung khat chang som le gup a hi tuni Sunday school adinga chang vopu a hi ole chang som pa ko le chang som ni le pakhat na hi sim thak na hong le ka chang Jacob bung khat chang som pa ko kadoi tak te ho jihi heu in kam chung nun chu lo le lung na vak lo in mitin in ngai thak kilop un mitin in ki ngai thak kilop un mi hing lung na nan pathin dikna asu pungala jijek chun abuk le umdan phalo te chu koimang un la thu ki phu det lathaga u hukdam thei chu thunui gol takin pom un jihi chang som paku apat som ni le khat na imu ahi chang som paku na hin again hi bang ahem iti ahi le akipat na hin kadoi tak te ho ati kita ji kadoi tak te ho ti hi a first class akan le again ta takhin le Jacob hin ahung mang kita ji ziltil na Jacob in ko chom som pani ki the za te ziltil na apik zom jinglai akan tu hin ngai thak na le set do ding lam again ding ahia ki sing sak la hin Jacob in apat ta ni ka ngai tak te ho happy taka avak ko na ai cho nam som pani ki tai mangte ka ngai ka doi tak te ho ji heu in ka doi tak te ho ji heu in kam chung nun chu lo le lung na vak lo in thil pani bol lo ding
ti hi Jacob in takin again a pakhat na kha bang hem tile kam chung nun chu lo ding again tam ding ki chu lo di again hat di ki chu lo di apani na khan lung na vak lo di lung na pai lo di kam chung nun chu lo le lung na vak lo in mitin in ngai tha ki lo un mihing git lo na nature hin lung na vak e lo le kam chung nun iki chu ut jing la hin Jacob khan ko chu mi pi te king again kha bang hem iti e le kam chung nun ding ala ki chu ke ki aji khaji kam chung nun hin phat sanga na lam sit na lam aso sa gai lung na vak kiwin a hin la zite ni bol loading ka ti jing la ya khan mitin mizo se hi ngai tha kilop un angai lama ki sep zawin ala pon tho zawin takahin thugen ki thalop kiwin kam chung nun chu lo le lung na vak lo ti hin ta ai thugen ki thalopun ti hin thil ni akok theya akok pakhat kha bang em iti le kam tam lowa pau tam lowa thu ngai tha ka zil pe ding ge na ti pakhat a hi apani na khan thu ngai tha a het na ki ting tok nei masalo thu gen ki thalok pai jing lo ding ti na le akok a hi igen ur kha bang em iti a hi le kam chung nun ki chu lo ding thil ahung ma hi le kam vaksu pot ing loading thil ngai to det lowa thu mok gen loading ti lam ka ai ji sang khan ngai thau la ngai thak na lam kan ki sep zawin ti ai chu tu ni huna i Sunday school class lang diwa ka vak dui kha bang hem ti hi le a text in bang again ahem ti kha I thei chana I discover zo tak le ji khan aya dinga bang umji anem what does the text means to us to the church ti khale vakgen nin kising sa na kong kising sa na hi chiti gol ma khan chang som pak ku na I vakgen u kha bang hem ti ngai thak lama ki lopun ati hin Jesu Christa chanchin pha ngai thak lam hin ikilop tak nam ti hi nang le ke le tu ni hunin hin phatak chan vakki dong le hen ka uta chang som ni na hin again hi bang hem tile mihing lung nat nan pathin dikna asu pungala mihing lung nat nan pathin dikna asu pungala bang hem a umji ti hi gendan tampi auma khen khan a gendan a khan pathinin dikna hin khu sim atuk chu mihim lung nat nan asim dok thei poi ti khale hil chekna pakhat pik thein a uma mihing lung nat nan pathin dikna asu pongala ti hi aum ji bang hem ti ingai tu jinglai hen don huna pakhat pik thei chu pathinin dikna hin khu sim atuk pen kha mihinga dikna hin khu sim atuk pen kha mihing lung nat na khan sim dok ke lo ai ti le gen langin aum theya adang kit khat chu lung na chun pathin dikna ali a zizik chun ging lo te chun pathin dikna chu amu thei po ti cho I lung na chun pathin dikna kha ali a zizi kha ging lo te khan ia apat khan pathin dikna kha amu thei po ti kha le gen thei ai abang hile Jesu Christa hinna ini hile Jesu Christa to cheng khop khop hile ilung ton ilung na khan Jesu Christa mel hoi na kha sulang theilo ai apoi mo pe na gena khan ilung na tak le Jesu Christa mel hoi na kha ilung thima pat kilang mong lo ding ai ji khan lung na pai kiwin a hin la ngai thak na lamin kilopun chang som ni pakhat zizik chun abuk le umdan phalote chu koimang unla thu ki phu det la thaga hu dam thei chu thunoi gol takin pomun isunga abuk thil abuk elo isunga gillo te cheng kha pai thak ding
cheng kha pai tha ding a hi jingla a contrast picture kha bang hem itiele jo isunga abo gillo na te kha i pai tha ding okay a contrast picture kha bang hem tile ila ding pen kha bang hem iti a hi le thu ki phu det ithaga u huk dam thei chu thunoi ko taka ipom ding ai ti chu thu ki phu det ti hi i hin na dinga pathian thu chanchin pha ila pom ta i hin na dinga pathian thu chanchin pha ila pom ta ilunggila i vok chu thunoi ko taka ipom ding ai chanchin pha i hin na dinga ila pom ta ilunggila ila vok ta chu thunoi gol taka ipom jingding a hi jinglaya kha banghem i bowling iti a hele ilung sung ma a thil gilo te buk thil abu te kha i pai mang ding a hi ti kha chang som ni le khat na kha akimuai ji kha jacob in ko cho mi pi te king kha a bowling u alagian ai ele chang som ni le li apat som ni le sang som ni le ni apat som ni le li hi vaksimi tiu chang som ni le ni thu chu ngai thamai a nang mau ki them loin thu chu sem dok zo taw in kole thu chu ngai thanga la sep do nei lo te chu mi lim et a ki en gol be a hiu in a ki en a achi mang un bangol a hiu a ki hemil kits ngal sek gol chu a hiu thu chu ngai thamai a nang mau ki them loin thu chu sem dok zo tawin bang hem again na chang som ni le ni hin bang ahem again na chang som ni hin ti ingai tu a hi le thu chu ngai thamai a nang mau ki them loin thu chu ngai tha mai a nang mau ki them loin iti a hi le thu chu ingai tha ka iset do lo a hi le ki them mai ai ti ai chu za kopin ji thu ngai thak sep do ti ingai tu jingla hin chang som ni le ni itun na hin ilung thima i he dinga ka doi kha bang hem iti a hi le thu ngai thak na lam hi gen tak a hi le pindan pathum oma pindan phatna kha ngai thak ding a thu kha ngai thak ding a pindan panina kha a thu kha tak sana pom ding a pindan pathum na kha a thu kha sep do ding tu kha jesu christ okay tu kha thu kha i heta ai le chanchin pha i het chok kha hilo i het pen kha tak sana pom ding i het pen kha tak sana pom ding kha ki cha hiloin tin i tak sana i pom pen kha i set do ding ti pen choi chu i set do lo a hi le ki the mai a hi thu chu sem dok zo taw in la het penu la ngai thak penu la tak san penu la pom penu kha sem dok zo taw in ti ai chu james in ko chu mi pi te kenga zi le james in e tu ni huna pathenin eyu kenga again udin ka ging cha thu kha i he zinga i ngai tha zinga i tak sana i poma a hi la a set do lampang kha i hat nam i hat ponam ga isu na dinga kha iset do poi mo ai ji kha le vak hele hen ka ur hi sem dok lo kha ga ki su thi ke lo ai chang som ni le thum kule thu chu ngai thanga la sep do nei lo te chu mi lim en a ki en gol be a hiu a ki en a chi mangun bangol a hiu a ki he mil kit ngal sek gol a hiu thu ingai tha zihile eloi hi thu ingai phat le a hoi ta ve ji pa khan jin khan ngai lo phat di dan ha ki ti mi a de ki ngai pik se e a dinga ki ngai le gen ding tampi om jingla kha mi a dinga va ki ngai pik sek le a ki ching te na a hi la tu ni sunday school class pa izil ur kha bang hem iti a hi le pathian thu kha miro ini dingai mo pathian thu kha ilim et na ai pathian thu kha isim tak a hi le pathian kha bangol a hi bet a gen halloween a mi hing kha bangol i hi em ti kha bible pa ki mu ai chu ele ji bangol i hi em ti ki mu jing la kan anen suk thin ding a umem mo thil pai that vak suk thin ding vak
hi zang ding it hin huwa khan a umem ji khan nang le ke mirola pathin thu pat kha iki he ding ai ji kha isima pathin thu kha isima iki eta ahi le I bol phat ding te kha bol phawlawa mo taisan hilo ding I bol phat ding te kha bol pha dinga iki chi ru ai Jacob in le ko chu mi pi juda nam som pani sugen thia ki the zak te ki kha exhortation apik jingla ya khan entimu gam chom chomin itai za ku gam chom chomi iki the za ku a hi jingla in la jesu christa to ki guizo na hin hu imat jingla dingwa hin iki sim phat theina kha bible hi ilim langu imatu bible in banghem e gen un elo le banghem i taksa sim phat ding te kha bible la lim langa inei phale iki mu ding hin jidung zu khan ki sim pha hi tiu I he teo I tak san teo I pom teo ka sem dok hi tiu ti e cho Jacob in ko chomi pi te ala til khong na kha chang som ni le nga le chang som ni le nga pa som ni le sagi ting hi hong sim ka atop ni dingin himale chang som ni le nga himale kole dan buting zalen na dan chu phataka en a thu ha taka angai thak zole hemil kit jing lowa sem dok zote chu zimi te chu athil hiwa mal zol in ding a hiu chang som ni le gup ji he tunia dinga I chang vo pule hi kole sa khu ngai saka ki ngai ngala alei teo veng lowa alung thimu ki them zote chu amau sa khu chu bang malo mai a hi chang som ni le sagi pathian le pa mit muwa sa kho thing tho le suk bok lo chu je hi a hi bang a hem naw chagate le mei thai te again theilai u kan thak le khovel ki suk bok sak lo hi a hi chang som ni le nga na I mu hi bang hem iti a hi le kule dan buting zalen na dan chu phataka en a phataka ngaya thok ha taka angai thak zo ale hemil kit jing loka sem dok zo te chu jimi te chu athil hiwa mal zolin ding a hiu dan buting le zalen na dan ati hi dan buting le zalen na dan ati hi Israel nam som pani te ading a khan very very significant hi ai cha aji kha amau hi eu gol lo taka kha amau hi pathin nam tel ala hiwa pathin in covenant ala simpik ki guizop na ala simpik nam te hiwa ai lezi ki guizop na out of that a kha pathin in dan ala pik hi dan nei te kha ala hiwa ai lezi dan nei te a hi jingla yu kha Jacob in dan buting zalena dan ti ei chu ele zit dan buting zalena dan hin banghem a umji banghem again ud iti ale dan buting kiti hi chanchin phan zui ding a e ko mute ging tu te hin dan ding ki gen chu a hi ati ei chu dan buting iti a hi le mo si dan khale a buting poi ti le hung hi thei ei chu hi le hi ai mo si dan a butin lo ji kha a perfect lo ji kha Jesu Christa kha hung ai zalena dan hung tikit ei chu zalena dan Mose dan gol tu a dan bukim dan buting Jesu Christa chanchin pha pa dan hung long dok te dan bukim hi Mose dan a hi tak lo pha a kha zalen na dan happy na dan a hi tak zi kha zalen na dan hung kiti ai Jesu Christa a umzo se Jesu Christa kama pat hung po thu job zo se Jesu Christa a gin na nei zo se kha zalen na hung hi tak zalen na chang hi tak zi kha zalen na dan hung kiti ai zalen na dan ele ji dan buting phatak cha ena thok ha taka hung sem dok te kha athil bo na wa mal somin ding a hiu chang som ni le gu
กูเลสาคูไงสักกิง่ายงาละอเลเตียวเวงโลอลุงทิมูกิเทมโจเตจูอามาวสาคูจะบังมาโลไม่ฮีจิจางสมนี่เลกุบก็สิมลาหินก็ไงตูน่าหงปวดขบังแฮมอีเตียฮีเลด็อกเตอร์เตียคุณด็อกเตอร์เกตสักไอจีตักเลยด็อกเตอร์เตียคุณอิมิทโฮเล่เจ็กสกูฮิลาตังปีอิเล่เจ็กตักเลียวคุณอินัดนาเลียเกียนดอกสกูเล่ตักซาขบังนาเฮมทีเฮ็ดที่นี่ขันเล่กิเจ็กสกาเอเลจิเล่ขัน significance บางแห่งมาเจ็กไอทีไอตักซาคอยตักขานาเอ็มทีเล่ก็มุทีจิกูละขันทักาวลามินเล่ทักาวลามาหินเล่บังกูละสาคมีกะเฮมทีขันdefine ตัวข้าอาจารย์เลยอิเล่มุลิเสกเอจอิเล่อิทูอิเล่อิตีตักเลยอิเล่a physical ตั้งจบเกียนนาดิ่งเล็กกตักสันปูจิข้าaฮีจิงไลน์ a physical ตั้งเกียนนาฮีจิงไลน์กันอี word ปัด word หุ่นปอดทุมัลหุ่นปอดเตียกันเลยเกียนนาฮีดิ่งกตักสันนะปัดทุมัลหุ่นปอดเตียกันกูอีเฮมตีข้าหุ่น define มาเสกมีคำตำมีเกนสิทธิ์ฮัดมีฮันซีมีจามโมมีเฮ็ดเกนส่วนไปเฮ็ดเกนส่วนเกนส่วนไปเกนเลยเกนโลดิ้งเฮ็ดโลพุ่นจีกิฮักสิลจีกิเลสักตะกะเป้ามีมูสิตะกะเป้าตีเตฮีเลเวนโซโลนะเลมิจิกิละนาจูอะฮีอะตีจูเลคาจิกตุนZigol ali veng zolo te chu sakho ngai sakin kingai ma leo zigol mi te sakho chu bang malo mai a hi ala ti hi sakho theng thole sakho bok lo a pathin in apom chu ama amiji ki copy a gen the te line na kan tha hi Jacob in sakho ahung gen langa ele again bena khan sakho theng thole sakho bok lo chu sakho bok lo chu sakho thing thole sakho bok lo wa pathin in apom chu ama miji ki copy mi hing khan in pathin miji ki copy pathin hindan umdana ut elolo te ji sakho kha pathin in sakho bok lo le sakho thinga alapom chu ei ji hi jing la khan pathin in gen thei te align at gola en le gen thei te align at ding Zi gen thei te line na ding ti hi amau context hun khan it's very significant tu hun len le a significance hi zol nei te ya tak le pathin social justice lampang ha pin zol nei te mangchan alagiana ele jacob mine tak hin gen thei pan pinau che gete le mi thai te gen thei la kan tha ti hi alagian kida banghem om zi ti ai le zihun laya khan alaki the zak layu khan nek le chak ding le ata samale umai ti ayu hak sataka mai the eu hak sataka jinglai kan khat le khat ki thu pi ding khat le khat hak sat na kha ki som dol ding ti kha apoi mo le alai the ei ji khan pathini naw chaga te le mei thai te angai na gula khan christian ten le mei thai te naw chaga te mi pan pi ngai te ngai tha ngai poi mo ding wa hi pathinin kagen khil jacobin ko chumi pi te kinga jacobin ko chumi pi te kinga alagen khabang hem intile ihindanu pat pathin hindan gol ka isuk la dingwa hi ti again jinglai kha a inside kha bang hem again christian te in asung lama kha bang hem iti again iti hele ging tu te chun pathin thin thona hezing koma ji khovela hi ki suk bok loading a hi ti kha alagian ai itaksa a hi pathin hi na gol kha isuk la ding a hi jing la ya khan ging tu te hin pathin thin thona kha hezing koma khovela bok te a hi ki suk bok loading a hi ti kha Jacob in ko chumi pi te kinga again hi ele tuni huna igen laka iwak lak do thi chu tampi umina ahin la pakhat pani hung gen lang gatin ji kan ihun chai ding ka hi he na pathin thu hi hetama ahin la ipom lu lam khale a next day sakale yen thina la hi
apom ding khan ki zoom mai le hen pathin thu I he pathin thu I ngaya pathin thu I poma I tak sana a hin la I he I tak san te I sem dok tak tak nam ti kha dot na len pi question nang le ke dot na I ki challenge sun na ai apanina adinga kan zakopin ko cho mi pis nam som le ni ki the za te kinga alatil khuna ka hemil po hiti pathin hi na gol gol pathin dit tak na kha sulang hiti itak san a hi jing lain pathin thin thona kha he jing komin ilung sung hi thil abok te hin kisuk bok sak po hiti ti kha tu ni huna igen the nang lalpan igen khilte ingai dam tin igen khak thi sun te chu lalpan e ma zom pi o ka ke pa